रावण जाहाकु चोराई नेला बरसे जाए घरे रखिथिला ताहाकु आनी कले प्रियवती न मिलंता कि अन्य युवती एमंत वचन कहंती देव अयोध्यार जन जेउ नृपति जेउ धर्म करे से देश जनता को अनुसरे आंभ भारी जाजे बेने बआन ताहाकु तेबे आनिबा सदन जा कले नरेश आंभे माने कले हेब कि दोष एहा शुणी जनाइली छामुर मो दोष न धर को दंड धर शुणी श्रीराम ऋण नयन भूमि की जे कले अवलोकन तेजी खर श्वास महाक्रोध मने हेला प्रवेश ब्राह्मण मानंकु देले मेलाणी सेमानंक कथा मनरे गुणी जनपवाद होइबा जाणी विस्मय होइले को दंड पाणी दिन बिसी भड़ी राम पाद भव सिंधु तरणी भद्रमुखु ए सन शुणी रघुमणि महाक्रोध जात होइला सेहि क्षणी हृदय देश तांकर हेला आकुल बेनी नयन पुरिला लोतक जल आज्ञा देले द्वारी की अणा लक्षण भरत शत्रुघ्नंकु त्वरिते आण आज्ञा पाई प्रतिहारी त्वरिते गला भरत शत्रुघ्न लक्षणंकु आणिला घरे तांकु रखी जणाइला छामुरे भोदेव आनिली उभा करिछि द्वारे आज्ञा देले बेगे आंभ छामुकु आण घरे किंपा रखिल से आंभर प्राण आज्ञा पाइण छामुरे कला प्रवेश दर्शन करिण उभा होइले पास देखिले नृपति मुख दिसे बिरस जेम्हे पूर्ण चंद्र दिसे रजनी शेष लक्ष्मण को चाही आज्ञा देले राजन तुम्हें सिना जान लंका वृत्तांत मान जेउ रूपे सीता अग्नि परीक्षा देले जेउ रूपे आसी पितामह कहिले
ভ্রাত শক্র সঙ্গতে আসি, শক্র সঙ্গতে আসি, বইলে অটন্তি বাবু সীতা নির্দোষী, সীতা নির্দোষী। তেଣୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଆମ୍ଭେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଏବେ ଜନ ମୁଖେ ଅପବାଦ ପାଇଲୁ, ଅପବାଦ ପାଇଲୁ। জন অপবাদ নাশ করে সুকীর্তি, নাশ করে সুকীর্তি। এণু କରି ତହିଁକି ମୁଁ କରଇ ଭୀତି, ମୁଁ କରଇ ଭୀତି। জন অকীর্তিরে অধোগতি লভন্তি, অধোগতি লভন্তি। জন প্রশংসিলে স্বর্গপুরে বসন্তি, স্বর্গপুরে বসন্তি। অপবাদ শুনি অଣାଇଲୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, ଅଣାଇଲୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। একথারে বলাইব ନାହିଁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ, বলাইব ନାହିଁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ଆମ୍ଭର ଚରଣ ରାଣ କର ଶପଥ, ରାଣ କର ଶପଥ। ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ନ ଭାଙ୍ଗି କରିବ ତ୍ୱରିତ, ନ ଭାଙ୍ଗି କରିବ ତ୍ୱରିତ। ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନିଣ ତୁମ୍ଭେ ବନେ ନିବେଶ, ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ବାଲ୍ମୀକ ଆଶ୍ରମ ପାଶ। ଋଷି କୁଟି ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ମନ, କଇତବେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସବହନ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଣ ଭ୍ରାତା ମାନେ ଆକୁଳ, ସବୁ କରି ନୟନରୁ ଗଳିଲା ଜଳ। ରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଅନାଇ, ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନିଣ ଯିବ ରଥେ ବସାଇ। ସୁମନ୍ତ୍ର ସାରଥି ହୋଇ ରଥ ବାହିବ, ମିଶି ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କୁ ଘେନିଣ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଓଳଗି କରି ମେଲାଣି ସମସ୍ତେ ହେଲେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ମିଶି ହୁଅନ୍ତେ ଶେଷ, ସୁମନ୍ତ୍ର ରଥ ଆଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଶ। ଅନ୍ତପୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ, ଦର୍ଶନ କଲେ ଯାଇ ଜାନକୀ ପାଶ। ଋଷି ପତ୍ନୀ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭର, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଦଣ୍ଡ ଧର। ଶୁଣିନ ଜାନକୀ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ଘେନିଲେ। ଋଷି କାମିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ପାଇଁ, ସେମାନ ଘେନି ବସିଲେ ରଥରେ ଯାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତେ ବସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ